The real question is, how are you going to promote pottery industry into other foreign countries? Iso apo ni Sir Oscar Domingo, mabain nga min nga agpa-video, iso nga inilit ko lang. Naimbag nga bigat tayo amin manin, kailyan, adak dito'y Barangay 23 Santa Cecilia, Barabar, kit makita yo dito'y likodak, kit may sa da isuda dagiti agar aram ti produkto nga makuna nga ti suka, kit dati nga ito'y takitaan tayo no kasano ti pinagpapaingal da iti suka, sumrat tayo kailyan. So guys, deto'y nakadado ti sukada, ayan, iti nga burnay, dapat itabangir. So deto'y ti kang runaan ti nga produkto ni Apo, at aking bagay ni Apo Oscar Domingo, wenno ti mas amamuda iti tawag nga oski. Ito no madamdama, intay to ramanan no talaga kasanot kaingal na deto'y araramiden da nga suka, deto'y kuna da nga pinagpaingal ti suka. Dito'y lang Apo isuda, ito'y Barangay 23 Santa Cecilia, no kaya't yung umay gumatang, umay kayon Apo kasi makikita kami no kakit adot umay gumatgatang ti sukada no ko Apo. So nga tataramanan tayo Apo no kasunod talagat kaingal na dito ibagbagad nga sukada it nga produkto ti Barangay 23 nga aking bagi ket ni Sir Oski wenno Oscar Domingo. Mabain ka nung agpa-interview dito aking bagi guys, iso nga ni syaklata ti manglukaten dito sa ni nyawat nung sir apay salud-sudat lang already kang pagpakita apay nga dito mo ti na panunot mo kas na ti line of business mo talaga nga kumikitang kabuhayan mo. O dapat basi. Iso ang tradisyon dagiti babakit idi. Iso Well, minanak. iso kano tradisyon dagiti apo da nga babakit idi nga namanan da iso nga apadan tayo apo. Basi lang. Dito apo ni no makita yo iso dito apo kay suka pinagpahingan. Tiingal nga agpay so naimas tiingal na iso nga kumay kay gumatang ito in Apo ping nakagado nga ado nga burnay nga so kay ito'y Apo ti produkto da ito'y Barangay 23 San Nicolas so ramante may manisa. Talagang ingat-ingal na Apo. Kat itatan Apo, adalang saludsud ko nga ko na nga the real question is tata nga makita yung nga adot ti pagburbor na ito makita yung italikod ko dito. So the real question is kakailyan, since ngamin iti produkto talaga iti San Nicolas kat iti panagaramit iti banga nga kunada wano kasoy agdamili. So kayat ko lang nga ang wanta tano tisong batyo ket kwa. The real question is, how are you going to promote pottery industry when iti pinagaramit iti banga? How are you going to promote pottery industry into other foreign countries? Agyamanak manen Apo ti umayo manen tinangkadwa kanya tata. Thank you guys for watching. Ayan, may kayon Apo dito yung Barangay 23 San Nicolas, Barabar. Taplon maramanan nyo met dito ilaklako da nga produkto da nga suka nga kukwa Apo ni Sir Oscar Domingo wenno te no may kayo ti Apo bagayo lang Apo Oski ko na lang ko Apo amuda no ka. And again guys, thank you for watching. Iso Apo ni Sir Oscar Domingo, mabain nga min nga agpa-video, iso nga inilit ko lang. Okay, thank you.